감사합니다. Terima kasih. 세계 복음화할 능력과 그 시작 제목입니다. Judul firman hari ini, kemampuan untuk melakukan penginjilan seluruh dunia dan 세계 titik 복음화할 수 mulainya. 있는 능력은 하나님이 주시는 거죠. Kemampuan untuk melakukan penginjilan seluruh dunia itu 중요한 datangnya 건 dari Tuhan. 시작입니다. Yang penting di sini titik mulainya. 그리스도께서 고난당하시고 부활하신 이후부터 시작이 된 겁니다. Setelah Kristus menderita dan bangkit kembali, titik mulainya telah terjadi. 저는 렘넌트에게 꼭 해주는 얘기 있습니다. Ada cerita yang saya selalu ceritakan kepada remnant jika saya 해외에 나가는 사람들은 didatangi. 희망도 있지만 좀 불안하기도 할 겁니다. Dan bagi yang pergi ke luar negeri pasti ada harapan baru, tetapi ada juga kekhawatiran baru. 또 이제 병든 사람들은 과연 내가 이 병을 고칠 수 있을까? 이런 걱정도 될 겁니다. Dan untuk bagi yang memiliki penyakit mungkin ada kecurigaan apakah penyakit ini bisa sembuh atau tidak. 또 이제 우리가 나이 드신 분들은 아무래도 건강이 중요하고 이러다 보니까 많은 미래를 생각할 시간이 없게 되는 거죠. Dan bagi yang lumayan berumur karena mereka dalam kondisi yang sakit dan memiliki banyak 무슨 얘기를 keterbatasan, 한다는 말입니까? jadi mungkin bagi mereka banyak kekhawatirannya. 네가 외국에 나가면 이런 어려움이 올 거다. Biasa saya cerita kalau misalkan pergi ke luar negeri mungkin 그러면 ada beberapa 기도하면 kesusahan 되겠죠. seperti ini akan terjadi. Kalau gitu ya kita tinggal berdoa. 그걸 얘기하는 게 아닙니다. Tetapi bukan itu yang saya ceritakan. 이길 힘을 가지고 나가라. Pergilah dengan kekuatan yang dapat 가능합니까? mengalahkan itu. Apakah itu bisa terjadi? 가능합니다. Ya bisa. 믿으면 시작돼요. Mulainya pada saat kita 나 percaya. 이거 맞다라고 생각할 때 시작되는 겁니다. Jadi pada saat kita berpikir ini benar, itulah titik 뭘 mulainya. 말입니까? Apanya? 하나님이 우리에게 굉장한 비밀을 주셨어요. Tuhan telah memberi rahasia yang sangat luar biasa kepada kita. 사단을 이긴 참된 왕. Yaitu Raja sejati 뭐죠? yang telah mengalahkan setan, yaitu Kristus. 재앙을 막은 참 제사장. Imam sejati yang telah menghentikan bencana. 지옥 근세를 무너뜨린 참 선지자. Nabi sejati yang telah menghancurkan semua kuasa 이 neraka. 대사로 가라는 겁니다. Jadi sebagai duta besar kita harus perginya. 여러분 믿으면요 시스템이 딱 만들어져요. Kalau saudara percaya pasti sistem akan terbentuk. 굉장히 중요합니다. Ini sangat penting. 왜 하나님이 모세를 호렙산에 불렀을까요? Mengapa Tuhan Allah memanggil Musa 왜 ke Gunung Horeb? 예수님께서 신앙 고백한 제자를 변화산에 데리고 왔을까요? Mengapa Yesus membawa murid-muridnya ke sebuah 머리에 gunung? 떠오르는 게 없습니까? Apakah saudara bisa keingat 그걸 akan 잡아야 sesuatu? 됩니다. Itu yang harus pegang. 무엇 때문에 감람산으로 불러 40일 했을까요? Untuk apa Tuhan memanggil mereka ke Bukit Zaitun dan menceritakan tentang kerajaan Allah selama 40 이 hari? 어마어마한 능력에 시스템을 갖추라. Jadi untuk kemampuan yang sangat luar biasa ini kita harus membentuk 쉽게 말하면 sistem. 각인시켜라. Ya dengan kata lain kita harus 그럼요. mengukirkan. 굉장한 망대 만들어요. Dan baptisan yang sangat luar biasa akan terbentuk. 틀림없이 세계복음할 응답이 옵니다. Dan jawaban yang untuk penginjilan seluruh dunia akan pasti datang. 렘넌트들은 앞으로 다가오는 뇌과학 시대 대비해야 됩니다. Kalau untuk bagi remnant harus mempersiapkan zaman di mana kita akan menghadapi 기도로 neuroscience. Jadi kita harus mempersiapkannya dengan doa. 문제 오면 기도하는 거 맞지만은 이 능력 가지고 문제를 만나는 겁니다. Ya memang kalau kita menghadapi masalah kita berdoa, tetapi selalu memiliki kemampuan ini dan baru siap untuk Oke. menghadapi masalah apapun. Jadi saudara harus ingat. 영적 서밋이 먼저 되라. Jadi harus menjadi summit 말이에요. rohani terlebih dahulu. 같은 말인데 그 말입니다. Itu sangat penting. 될 수 있냐? 됩니다. Apakah ini bisa terjadi? Ya 이 bisa. 체험을 해야 된다 이 말이에요. Jadi ini yang 이 harus 믿음을 saudara 가져야 alami. 됩니다. Jadi harus memiliki 정 iman 아니면 seperti ini. 맞다라고 생각들어도 역사를 합니다. Jika tidak, saudara berpikir benar saja Tuhan yang akan berkarya. 의사분들 많습니다. 이분들이 이 영적 서밋에 힘이 없으면 너무 고생하는 거예요. Di sini banyak dokter, tapi kalau tidak ada kekuatan rohani untuk hal ini, pasti akan menderita. 많은 법조인들이 훌륭한 분들이 이 힘이 없으면 너무 힘든 거예요.
Jadi banyak sekali yang memiliki pekerjaannya itu di bidang hukum, tapi kalau tidak memiliki kemampuan ini 심지어 pasti memiliki banyak kesusahan. 목사님, 선교사님들도 이 힘이 없으면 사람을 살릴 수가 없어요. Dan para hamba Tuhan dan misionaris pun kalau tidak memiliki kekuatan ini tidak bisa menyelamatkan 자, 이 jiwa. 힘이 없으면 문제 오면요, 문제 속에 빠져버려요. Kalau tidak memiliki kekuatan ini dan menghadapi masalah, pasti jatuh dalam masalah. 이제 답을 찾을 여유가 없는 거죠. Jadi tidak ada santai 하나님의 yang 계획이 bisa 뭘까? untuk menemukan jawaban. 이런 Apa 여유가 itu 없다니까요. rencana Tuhan? Jadi tidak sempat untuk bertanya 기도하면 seperti 되겠지. demikian. 이런 여유가 없어요. Jadi tidak sempat kepikiran 세상이 너무 무서운 거예요. karena dia 또 begitu 세상이 takut 너무 dengan 강하고 dunia. 커 보여. Dan dunia ini terlihat sangat besar. 얼마나 똑똑한 사람들이 많은지 몰라. Karena banyak sekali orang pintar di dunia ini. 천재적인 사람들이 있어. Dan banyak sekali orang 그런데 yang 질리는 memang bertalenta sehingga kita merasa kalah 그 dengan 사람들 mereka. 영적 문제 엄청 많습니다. 여러분의 도움이 필요합니다. Padahal mereka memiliki begitu banyak masalah rohani, malah saudara yang harus membantu mereka. 뭡니까? apa 오력을 itu? 갖추라 이게. Jadi harus memiliki 5 kekuatan. 세상이 알지 못하는 영적인 힘을 갖추라 먼저. Pertama-tama harus memiliki kekuatan rohani yang tidak diketahui oleh 그게 dunia. 뭔가 좀 더 설명하겠습니다만은 반드시 갖춰야 돼요. Nanti saya akan jelaskan apa itu, tetapi harus memiliki kekuatan rohani 하나님이 ini. 위에서 내리는 지혜, 그걸 갖추라 지력. Dan harus memiliki hikmat yang Tuhan kasih dari atas. 우리 교육자들과 중직자, 장로님들, 어르신들부터 날이 갈수록 건강해지는 체력을 갖추라. Dan para hamba Tuhan dan anggota majelis penatua harus memiliki kesehatan yang setiap harinya 정도 dapat 있어요. diperbaharui oleh Tuhan. Ada 요셉, buktinya. 모세 날이 갈수록 강했어요. Yusuf, Musa, semakin 이 hari 비밀을 berlalu mereka dapat dikuatkan karena mereka 모세는 memiliki rahasia 120이 ini. 돌아가신데 눈도 어두워지지 않았다. Kalau Musa, dia dipanggil oleh Tuhan pada saat dia umurnya 20 tahun, 나는 tapi 이 문제 matanya 어떡합니까? juga tetap jelas. 답 있어요. Dan kalau kita memiliki masalah, ya pasti ada 굉장히 중요한 jawaban. 언약을 잡고 여러분 지금 가셔야 돼요. Maka saudara harus memegang perjanjian yang sangat 이때부터 penting dan baru 빛의 pergi 경제와 함께 ke 경제를 ladang. 회복되는 거예요. Dan pada saat itu, ekonomi terang yang akan dipulihkan. 자, 이 힘이 있으면 괜찮아요. Jadi kalau saudara memiliki kekuatan itu, ya tidak apa-apa. 여러분 힘이 있으면 홍수 속에서도 살아. Kalau saudara memiliki kekuatan, walaupun di tengah air bah, saudara tetap bisa hidup. 오히려 그게 기회가 됐습니다. Malah itu menjadi kesempatan bagi saudara. 어려움 당하는 여러분들 걱정하지 마시고 망대를 바꾸세요. Jadi bagi saudara yang memiliki kesusahan, jangan khawatir. 영적 Buatlah 문제 baptisan. 가진 가족들과 본인이 이것만 알면 반드시 뒤집어집니다. Kalau saudara mengetahui jawaban atas masalah rohani ini, pasti akan bawa perubahan. 암 걸려서 고생한 분들이 있습니다. 두려워하지 말고 여러분이 영적 힘을 얻고 싸우세요. Ada juga yang kena kanker, tapi jangan takut akan apapun, tetapi berperanglah dengan 그러면 kekuatan rohani. 인력이 돌아오게 돼 있습니다. Maka semuanya akan kembali kepada saudara. 문제는 이제 이게 이걸 내게 각인시키고 시스템 만드는 집중인데 이걸 어떻게 하느냐를 좀 오늘 결단 내려야 돼요. Di sini masalahnya bagaimana caranya kita membuat sistem di mana kita bisa memakai cara 틀림없이 konsentrasi 이 untuk 능력 가지고 memikirkan 가야 hal ini. 되는데 내가 어떻게 이걸 만드느냐는 거예요. Jadi kita harus memakai kemampuan ini untuk berlari, 오늘 tetapi bagaimana caranya? 걱정하세요. Jadi hari ini saudara harus 괜찮습니다. memastikan itu. 분명히 역사를 합니다. Tidak apa-apa, pasti Tuhan yang akan berkarya. Saya 여러분께 yakin. 약속드립니다. Saya 하나님의 bisa berjanji 말씀은 kepada saudara. 살아있는 말씀입니다. Karena firman Tuhan itu 그렇죠? hidup, ya kan? 두고 보세요. 앞으로 우리 교회는 엄청난 하나님의 축복이 임할 겁니다. 나는 놀랐어요. Coba kita melihat, karena gereja kita akan menerima kemampuan Tuhan yang sangat luar biasa. 제가 Saya sampai 지금까지 kaget. 본 중에는 우리 교회 장로님들, 전문인들요 최고들이 모였어요. Karena saya melihat 보기로는. yang terbaik saja telah berkumpul di gereja kami sebagai penatua dan juga anggota majelis. 이부 때 얘기하겠습니다만은 하나님이 원하시는 세 가지 뜰 이분들이 준비하고 있어요. Dan mereka mempersiapkan 3 pelataran yang dikehendaki oleh Tuhan. 오늘 몇몇 장로님이 보고하러 오시길래 얘기했습니다. Dan beberapa penatua 우리 교회는 datang untuk 전문인이 많다. lapor bahwa 이 banyak sekali 전문인들이 orang yang 싹 쓰임받게 ahli 만들어요. di gereja kami. Jadi kita harus membiarkan 하나님의 mereka untuk 축복을 dipakai 받게 oleh Tuhan supaya mereka dapat mendapatkan berkat, ya kan?
아니 인생 사는 동안에 세계 복음화 할 만한 축복을 주셨는데 바꿔가야 돼요. Jadi Tuhan memberi berkat untuk melakukan penginjilan seluruh dunia. Jadi kita harus diubah. 어떤 새 가족은 제보고 목사님 기도를 어떻게 하면 좋겠습니까? Ada jemaat baru yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya saya bisa berdoa, pendeta? 교회 가까우니까 교회 갔어야 된다. Ya, kita bisa berdoa di gereja karena gerejanya dekat. 또 어떤 사람은 시간 정해놓고 장소 정해놓고 기도합니다. 그것도 괜찮습니다. Ada juga orang yang mengatakan, ya kita menentukan waktu dan tempat dan berdoa di setiap 여러분의 waktu yang ditentukan. 제일 약점과 강점이잖아요. 그걸 활용해서 기도하세요. Dan saudara harus berdoa dengan memperalatkan kelemahan saudara dan kekuatan saudara. 계속해서 운동을 했대요. Dan orang yang memiliki kelemahan dalam kesehatan, dia 그겁니다. selalu olahraga dan berdoa. 운동하면서 기도하세요. Yaitu, jadi berdoalah sambil 그럼 berolahraga. 엄청난 만행들이 만들어집니다. Kalau begitu, baptisan yang sangat luar biasa 어떤 akan 사람은 terbentuk. 공부가 너무 힘들 때 공부 시간에 집중해서 기도하세요. Dan ada orang yang memiliki kesusahan pada saat belajar. Kalau begitu, berdoalah sebelum belajar. 알면 됩니다. 내 안에 있는 거 바뀌고 하나님의 망대만 세우면 분명히 역사 일어납니다. Karena sekali kita membangun baptisan Tuhan Allah, pasti Tuhan yang akan berkarya melalui 가지고 baptisan 가야 itu. 돼요. Jadi kita harus membawa kekuatan 그러면 rohani ini. 틀림없이 나는데 집중하는 방법을 몰라 찾아내세요. Jadi kita tidak tahu bagaimana caranya kita konsentrasi. Jadi harus kita temukan. 예, 저는 그 37년 동안 하필이면 37세 때 지금까지 37년 동안 제가 기도하는 방법을 저는 찾았거든요. Selama 37 tahun, saya menemukan bagaimana caranya saya bisa berdoa dengan 우리 konsentrasi. 가문이 병들이 많고 60 이상 살아난 사람이 없어서 아 이건 뭘까? 그랬습니다. Keluarga saya banyak yang mati karena sakit-sakitan dan tidak bisa 저희 hidup lebih dari 아버지는 60 tahun. 53세 때 사망. Dan bapak saya meninggal dunia pada saat 53 tahun. 53세 때 죽었어요. Ya memang Napoleon saja dia mati pada saat umurnya 그때 저는 53 tahun. 기도했습니다. Dan pada saat itu saya 왜 이렇게 berdoa. 병자들이 많을까? Mengapa banyak sekali yang sakit-sakitan di 왜 keluarga saya? 정신질환자들이 많을까? Dan mengapa banyak sekali orang yang sakit mental 아니, baru-baru ini? 전도자가 이 사람을 도와줄 수 있어야 되는데 어떻게 도와줄 수 있을까? Dan kita sebagai penginjil harus membantu mereka bagaimana caranya kita bantu 37년간 mereka. Selama 자로 모으고 기도했어요. 37 tahun saya mengumpulkan 근데 data-data 그중에 제 dan 방법은 berdoa. 뇌를 살리고 몸을 살리고 민영사를 제일 다 좋은 게 저는 호흡하는 거더라고요. 그래서 호흡하면서 기도 계속. Dan bagi saya caranya adalah dengan menggunakan bernafas. Jadi untuk bisa membuat otak kita hidup dan 지금도 rohani 여러분이 kita juga hidup. 기도한다면 오력이 임하는 시간대예요. Jadi pada saat saya berdoa itu adalah waktu di mana saya mendapatkan 5 틀림없습니다. kekuatan. 믿으세요. Jadi itu pasti. Jadi percaya saja. 우울증 걸려 시달린 사람들 하시라니까요. Orang yang sakit depresi Memang coba 약해서 lakukan 그래요. ini. Itu karena otak kita lemah. 그리고 여러분들이 지금 굉장히 조급하고 막 화나고 할 때는 호흡이 짧아요. Apalagi saudara pada saat menghadapi masalah, pasti pernafasan saudara itu jadi pendek. 오늘 주일만이라도 깊은 기도 속에서 영적 체험을 하는 겁니다. Coba hari Minggu saja saudara mengalami hal yang bersifat rohani. 증거들은 많습니다. Banyak sekali bukti-bukti ya. 렘넌트 7명 보세요. Coba kita melihat 7 다 볼 remnant. 수는 한 사람은 제일 첫 사람이 요셉. Contohnya Yusuf. 가지고 갔다니까요. Dia membawa kekuatan itu. 요셉은 이미 이 지금 삼중직의 대사로 하나님의 오력을 가지고 하고요. Yusuf sudah membawa 5 kekuatan sebagai duta besar dari 3 여러분 이 pekerjaan 힘을 가지고 Kristus. 있으면 고난 보는 눈이 완전히 다릅니다. Kalau saudara membawa kekuatan ini, saudara menghadapi 거기서 굉장한 kesulitan 축복입니다. pun berbeda dan di sana akan 그렇죠. menemukan berkat yang sangat 노예로 luar 가서 biasa. 최고의 축복을 받았어요. Jadi seperti Yusuf pergi sebagai budak tetapi 감옥 mendapatkan 속에서는 berkat 다른 사람 terbaik. 못 받는 축복을 받았어요. Dan dia mendapatkan berkat yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain di 이거 dalam 회복하셔야 penjara. 됩니다. Jadi 이 saudara 시스템 딱 harus 갖춰요. memulihkan hal itu. Harus memulihkan hal 그러면 itu. 이 축복 누리는 보고 영적 서밋이라는 거예요. Jika demikian, saudara akan menjadi summit rohani. 렘넌트는 부담 갖지 말거든요. 하루에 5분만 해도 돼요. Kalau remnon, jangan 진짜.
khawatir karena 5 menit saja dalam 여러분 sehari 눈 tidak 뜨고 난 apa-apa. 뒤에 하루에 5분 10분만에도 반드시 이 시간 온다니까요. Saudara, jika bangun tidur, coba konsentrasi 5 menit saja, 10 menit saja. 초대 교회가 감남산에서 마가다락방에서 이걸 딱 붙잡은 거예요. Jadi jemaat mula-mula, mereka memegang perjanjian ini di Bukit Zaitun 아무도 막지 못했어요. dan di Loteng Markus, dan tidak ada yang dapat menghentikan mereka. 특히 이 부분을 제일 잘 누리는 사람이 있습니다. 누굽니까? Dan ada orang yang sangat menikmati hal ini, Paulus. yaitu Paulus. 그러니 어떻게 내가 지금 이걸 할 수 있겠냐? Jadi bagaimana caranya kita bisa melakukan hal ini? 일단 먼저 두 가지 알아야 되는데 복음을 제대로 이해 못한 사람들이 많아요. Kita harus ketahui dua hal. Banyak orang yang salah paham dengan Injil. 복음은 모든 문제 해결. Injil adalah solusi atas segala masalah. 기도는 그 사실을 누리는 거. Dan doa adalah menikmati akan fakta 그래서 itu. 정말 기도가 뭐냐 하는 게. Jadi sebenarnya apa itu doa? 24 파수꾼. Yaitu menjadi 기도입니다. penjaga 24 jam. Inilah doa. 기도가 뭡니까? Apa itu doa? 그럼 너무 힘들지 않겠습니까? 24 평안. Bukannya kita capek kalau doa 24 jam? Bukan. 기도가 Damai 뭡니까? 24 jam. Apa itu doa? 24 능력. Memiliki kemampuan 24 jam. 그러면 언제 쉽니까? 24 안식. Kapan kita istirahat? Kita merasa damai 24 jam. 24 오력. Dan 24 jam menikmati 24 5 kekuatan. 7 망대 언약 이정표 누리는 거. Jadi 24 jam kita menikmati 7 partisan, 7 perjalanan, dan 7 도대체 pedoman. 비밀이 뭐냐는 겁니다. Jadi sebenarnya 여기 rahasia 비밀이에요. itu apa? 이것만 Inilah 가지면 rahasia. 됩니다. Yang penting kita memiliki hal ini. 비밀을 아무나 아는 게 아닙니다. 그렇죠? Tidak sembarangan orang yang ketahui rahasia. 하나님과 여러분 압니다. 꼭 찾아내야 돼요. Rahasia ini hanya diketahui oleh saudara dan Tuhan 성도 Allah. 여러분들 걱정하지 마시고 틀린 말 듣지 마시고 여러분 어디에 있든지 이 기도 비밀 누릴 수 있으면 돼요. Jadi para hamba Tuhan, jangan tertipu, jangan mendengarkan kata-kata orang lain. Oh. Nikmatilah hal ini. 해외나 렘넌트에게 부탁합니다. Jadi saya titip sekali kepada 여러분을 para 도울 remnant yang 자 pergi ke luar negeri. Tidak ada orang yang dapat bantu saudara. 여러분이 만약에 세상 사람이 도움 받는다면 손해가 될 겁니다. Kalau saudara mendapatkan bantuan dari orang dunia, pasti itu akan menjadi rugi bagi 걱정하지 saudara. 말고요. Jadi jangan khawatir. 이 망대를 만들어서 비밀 가지고 가라 이거야. Tetapi buatlah baptisan ini dan dengan rahasia itu coba terjun 세가지고 ke 더더욱이나 sana. 그렇습니다. Apalagi di 기도란 ladang. 뭐냐? Apa itu doa? 보좌 누리는 24 파수꾼입니다. Yaitu 그렇죠? penjaga yang menikmati 기도는 berkat tata 24 jam. 성사면은 24 나와 함께 하시는 평안입니다. Jadi doa adalah damai sejahtera di 날이 mana 갈수록 힘생깁니다. 기도는 뭐냐? Allah 능력입니다. Tritunggal yang bersama dengan kita dan kemampuan 24 jam. 참된 안식입니다. Dan juga damai sejati. 하나님이 주시는 참된 힘 오력을 누리는 게 기도입니다. Dan kita menikmati 5 kekuatan yang Tuhan kasih, itulah doa. 이 비밀 가지고 가시면 됩니다. Jadi bawalah rahasia ini. 자, 그러면 어떻게 해야 됩니까? Jika demikian, caranya bagaimana? 첫째입니다. Pertama, 증거를 붙잡으세요. peganglah 이게 시작입니다. bukti-buktinya. Itu titik mulai. 요셉입니다. 그렇죠? 증거 Kalau 있잖아요. Yusuf, ada buktinya. 요셉은 아무도 도와줄 수 없는데 노예로 감옥으로 막 아주 고생했어요. Jadi tidak ada yang bisa membantu Yusuf, tetapi dia pergi ke penjara sebagai 이 budak. 요셉은 역사적인 있었던 인물인데 전혀 두려워하지 않아서 가는 곳마다 역사에 나와요. Yusuf ini adalah seorang yang ada tercatat 힘든 juga 사람 di sejarah. 계십니까? 정인이 되도록 기도하세요. Dan kalau misalkan di sini ada yang sakit-sakitan, 산다 죽는다 cobalah berdoa 걱정하지 supaya 마시고 menjadi saksinya. 누구나 다 갑니다. 걱정하지 마시고 나는 정인으로 하나님의 능력 보이. Jangan khawatir akan hidup atau mati, karena ujung-ujungnya semuanya akan mati. Tetapi cobalah nantang diri untuk menjadi saksi 병든분들 Tuhan. 기준은 뭐냐? 아픈 게 생각 안 날 정도로 깊이 기도 들어가세요. Jadi bagaimana standar bagi orang yang sakit-sakitan? Saudara harus konsentrasi sampai lupa saudara itu lagi 기도로 sakit. 계속 들어가면요 비밀이요 아무도 못 말려. 여러분의 고난 알게 보일 겁니다. Dan 그게 기도입니다. saudara benar-benar harus masuk ke dalam doa sehingga penderitaan pun tidak lagi kelihatan penderitaan. 왜냐? Itulah doa. 답이 보이니까.
Mengapa? Karena kita bisa melihat jawaban. 이 비밀을 못 가지고 있으니까요. 청년 여러분들이 세상 나가서 힘든 거요. Karena kita tidak memiliki rahasia ini sehingga para muda-mudi pergi terjun ke 걱정하지 dunia 마세요. pun merasa capek. Tapi jangan khawatir. 여러분들이 이 비밀을 가지고 나가면 어떤 상황에서도 괜찮습니다. Kalau saudara membawa rahasia ini dan terjun ke sana dalam kondisi apapun 근데 dapat 요셉을 자세히 보면요. 이런 menemukan 기록이 jawaban. 나와요. Tapi kalau kita melihat Yusuf, ada catatan 보디발이 seperti 이렇게 ini. 말했습니다. Potifar mengatakan bahwa 여호와의 여호와께서 너와 범사에 함께 하시는구나 이랬어요. Tuhan Allahmu selalu bersama dengan engkau dalam segala hal. Doa seperti ini yang saya maksud. Jadi saudara harus 뭐 memegang 같은 교수 못 perjanjian. 잡습니까? 그렇죠. Jadi saudara takut dengan apa? 암만 상황 안 좋아도 괜찮다니까요. Tidak apa-apa walaupun dalam kondisi yang sangat 제발 속지 마시고 merugikan. 여러분이 속에 있는 망대 뒤집어 바뀌어버려야 돼요. Jadi jangan ketipu oleh apapun. Jadi harus membuat baptisan saudara yang membawa 정신질환자 perubahan. 한 명 고쳤는데요. 그 얘기 안 했습니까? 첫 번째 말에 너는 절대 안 나 이랬어요. Dan saya pernah menyembuhkan orang yang sakit mental dan pertama saya mengatakan bahwa kamu tidak akan sembuh. 왜요? 이러더라고. Dan dia bertanya kenapa? 이유만 알면 나. 너는 안 났어. 안 낫는 거야. Dan saya bilang kalau kamu tahu alasannya ya kamu akan sembuh. Tapi kalau kamu tidak tahu alasannya kamu tidak akan sembuh. 너를 잡고 있어. Dan saya jawab kamu sendiri Nah, yang membatasi dirimu. Sebenarnya Kalau 너는 akan 지금 membaik. 이 사단의 망대 네가 걸려 있어. 나와야 돼. Dan kamu itu terjebak dalam baptisan setan. Jadi kamu harus keluar 깨달아 dari 버리면요. baptisan 다른 atau 게 bentengnya 없어, setan itu. Dan sekali kita menyadarinya, 시간이 1초가 Tuhan 될지 yang akan 10년이 될지 berkarya. 몰라. 걱정할 거 없어요. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan, 1 menit, 1 hari atau 10 tahun. 더 중요한 거. Tapi yang lebih penting, 전도 걱정 마세요. 불신자가 보고 여호와께서 범사에 너와 함께 하시는구나. jangan khawatir akan penginjilan karena orang yang tidak percaya pun melihat saudara itu Mose 보세요. disertai oleh Tuhan Allah. Coba Musa, 호렙산에서요. 이 축복을 딱 깨달은 겁니다. dia menikmati berkat ini di Gunung Horeb. 나머지 80세에서 시작해서 40년 동안 굉장한 일이 일어납니다. Jadi hal yang sangat luar biasa terjadi sampai dia umurnya 저는 80 그거 tahun. Kalau saya percaya, 어떻게 말입니까? bagaimana? 여러분도 될 수 있다는 거. Bahwa 믿어집니다. saudara pun bisa 저도 menjadi 될수 seperti 있다는 거. Musa. Saya pun bisa. Saya 왜냐? percaya. Mengapa? 모세가 믿는 하나님이 나와 같은 하나님이야. Karena Tuhan Allah yang Musa percaya, itulah Tuhan Allah yang kita percaya juga. 노래 보니까 엘리야의 하나님 하는 노래 있더라고요. Saya pernah melihat ada satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan Allah 틀린가? milik Elia. Dan menurut saya itu salah. 엘리야 이래야 돼요. Jadi menurut saya 하나님 변함이 없어요. Tuhan Allah itu bukan miliknya siapa-siapa karena Tuhan Allah tidak akan 엘리야의 berubah. 하나님이 없는 게 아니고 하나님의 엘리야가 없다 이 말이에요. Bukannya Tuhan Allah itu tidak ada yang versinya Elia karena Tuhan 절대 Allah itu 낙심하지 마세요. untuk kita semua. Jadi jangan sampai kita putus 하나님은 asa. 하실 수 있습니다. Kalau Tuhan Allah 진짜 mampu 붙잡아야 돼요. melakukannya. Jadi kita harus memegangnya secara 그때부터 모세 sungguh-sungguh. 보라고. Dan mulai saat itu Musa 또 diberkati. 보세요. Dan siapa lagi? 시스템 딱 만들어지고 나니까 망대 섰단 말이에요. Sekali sistem ini 사무엘의 terbentuk, 하는 기도와 말이 한마디도 땅에 떨어지지 아니했다. baptisannya terbentuk dan apapun yang dikatakan, disampaikan oleh Samuel tidak ada Ini satupun yang 만들어진 tergugur. Jadi ini yang terbentuk. 이런 사람들이 질병, 위기, 문제만 나면 달라요. Jadi orang yang seperti ini menghadapi krisis pasti sikapnya berbeda. 다른 게 아니고 굉장한 하나님의 은혜를 보게 됩니다. Mereka akan mendapatkan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. 다윗이 이렇게 고백했습니다. Daud mengakui seperti demikian. 쫓기면서 Pada saat ia dikejar oleh seseorang. 여호와가 나의 목자시기 때문에 나는 부족한 것이 없습니다. Allah adalah gembalaku, tidaklah kekuranganlah diriku. 이 비밀을 가지고 있습니다. Jadi dia memiliki rahasia itu. 렘넌트들 이 비밀 가지고 가세요. Jadi para remnant harus 실제로 membawa 누리세요. rahasia ini dan menikmati. 이사야가 예언했잖아요. Kan Yesaya pun 너를 파수꾼으로 bernubuat. 세웠으니 종일 종냐 여호와로 쉬지 못하게 해라. Karena kita telah dibangun oleh Tuhan sebagai Ini gitu, penjaga, jadi jangan sampai 야, kita 특히 다니엘이 죽게 됐을 때
그 왕이 다니엘에게 한 말이 있어요. 그렇죠? Jangan sampai kita membuat Tuhan Allah istirahat. Dan pada saat 그게 Daniel 기도의 기준이고 비밀입니다. berdoa kepada Tuhan 그렇다면 Allah, 지금 여러분요, 굉장한 기도 속에서 예배드릴 수가 있어요. Raja pun dapat merasakannya Ini bahwa bimbingan. Daniel berdoa kepada Tuhan Allah. 렘넌트들 기도 속에서 공부할 수 있어야 돼요. Jadi para remnant harus bisa belajar di dalam doa. Itulah rahasia. 아무도 뺏어가지고. Itu tidak ada yang 찾아내셔야 dapat 돼요. merebut dari saudara. Jadi harus 그래서 temukan 금전 hal 시대 ini. 열어서 렘넌트들이 이거 누리도록 만들어줘야 돼요. Jadi kita harus membuat remnant menikmati hal ini 안 pada 그러면 성공해도 zaman, pada era Dari hari Jumat soalnya satu 없어요. minggu. Kalau tidak, walaupun mereka sudah Yang sukses cuma pun jebak tidak orang. berguna. Karena masalah rohani pasti akan 성공했는데 datang. 뭐 그럼 뭐 월급은 얼마나 받습니까? Memang kalau kita sukses kayak gitu, memang berapa gajinya? 높은 공직 인사한테 물었어. 한 달 월급 얼마 받습니까? 뭐. Saya pernah bertanya kepada orang yang punya jabatan yang sangat tinggi secara pekerjaan 액수를 sipil. 말 안 하겠습니다만. Saya tidak akan 국제시장 구멍가겠죠? 한 달에 2천만 원 벌어요. memakai nominalnya, tetapi kalau kita melihat semacam toko di 사람들이 돈이 pasar 최고라 하니까. internasional, di sana aja mereka satu hari bisa mencapai penjualannya itu 200 juta. 걱정하지 말고 만들어내라. Jadi kalau kita 그리고 반드시 memakai tolak 그 뒤에 ukur, 응답 옵니다. yang penting mendapatkan banyak uang, 이해가 ya 안 됩니까? 열흘 Apakah 동안만 saudara 여러분이 kurang paham? 단식해보세요. 반드시 열매 옵니다. 죽어요. jadi kalau 그렇잖아요. saudara benar-benar berdoa, pasti akan melihat bagaimana 이거 jalan 증거를 Tuhan. 잡아라. Jadi harus pegang bukti dari 왕이 Tuhan. 다니엘 보고 이렇게 말했어요. Raja mengatakan kepada Daniel, 다니엘 죽게 됐으니까 안타까워 왕이 말했잖아요. karena pada saat Daniel harus menghadapi 사형받기 hukuman 전에 이렇게 mati. 말했어요. Jadi sebelum ia dihukum mati, ia berkata bahwa 네가 항상 섬기는 그 하나님이 너를 지키실 것이다. Tuhan Allah yang selalu yang kamu sembah, 뒤에 dialah 말도 yang akan 중요하지만은 menjagamu. 항상 섬기는 이 하나님이 이거든. Jadi di sana dikatakan Tuhan Allah yang selalu kamu sembah. 더 중요한 게 뭡니까? Apa itu yang lebih penting 왕이 daripada 볼 때 itu? 이 다니엘은 보통 사람이 아닌데 항상 하나님께 기도한다는 걸 느낀 거예요. Jadi raja menganggap Daniel ini bukan orang biasa dan raja memikirkan bahwa Daniel ini selalu berdoa kepada Tuhan Allah. 세계를 정복한 바울은 쉬지 말고 기도해라. Dan Paulus yang telah menguasai seluruh 너희를 dunia 위해 mengatakan 쉬지 bahwa 않고 janganlah 기도한다. berhenti untuk berdoa dan aku selalu berdoa untuk 18절에 engkau. 무시로 성령 안에서 기도하고. Dan ia selalu senantiasa berdoa dalam Roh 두 Kudus. 번째입니다. Dan nomor 2, 확신 가지세요. kita harus memiliki 증거를 keyakinan. 잡았으면 확신 가지세요. Kalau kita memiliki buktinya, kita harus meyakini. 그러면 이제 확신 가진 만큼 각인이 바뀌기 시작합니다. Dan sebesar keyakinan kita, pasti ukiran kita akan 하나님의 berubah. 능력으로 오랫동안 가진 나의 영적 문제 해결을 못해요. 여러분이 하나님 말씀 확신 가질 때 바뀌기 시작. Masalah rohani yang sudah lama kita pegang itu tidak akan gampang berubah. Tapi pada saat kita meyakininya, pasti Tuhan yang akan mengubahkannya. 40일 동안 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. Jadi Tuhan menciptakan tentang kerajaan Allah selama 40 이 hari. 말을 듣고 사도행 1장 14절에 확신 가지고요. 오로지 기도에 힘써요. Dan kisah para rasul 1 ayat 14, dengan memiliki keyakinan itu, mereka bertekun 그 sehati dalam 말은 doa. 확신 가졌다 이 말이에요. Maksudnya mereka memiliki keyakinan. 마가다락방에서 이 오순절 날에 성령 충만한 역사를 났어요. Di Loteng Markus, mereka mengalami bagaimana Roh Kudus bekerja di hari 사도의 가르침을 Pentakosta. 받아 떡을 대며 기도하기에 오로지 힘씁니다. Dan di kisah para rasul 2 ayat 42 juga, mereka mendapatkan ajaran dari rasul-rasul dan bertekun sehati dalam doa dan membagi roti 오로지 bersama. 기도 이 단어도 중요하지만은 확신 가졌다 이 말이에요. Dan semuanya penting, tetapi di sini yang paling pentingnya adalah mereka meyakini. 재판관이 재판을 잘못했는데 예수님 비유 들었잖아요. 이 여자가 가서 계속 얘기한 겁니다. Ada sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus bahwa ada seorang hakim yang salah mengambil kesimpulannya dan ada seorang wanita 전폐 이거 지금요. yang terus minta tolong kepada hakimnya. 근데 그게 중요한 게 아닙니다.
Tapi di sini 더 bukan 중요한 건 itu yang 뭡니까? penting. Tetapi yang lebih penting adalah 이 재판관이 볼 때 이 여자는 절대 포기 안 할 것 같아. bahwa menurut hakim itu 그보다 더 중요한 perempuan itu tidak akan menyerah. 이 여자는 이 사람이라야 해결할 수 있다는 걸 알았어. Dan perempuan itu, seorang janda itu, dia tahu bahwa 그 hanya hakim 확신이지. itu yang 되지도 않은 bisa, 걸 붙잡고 확신하면 안 되잖아요. 우리가 하나님께 기도하면 분명히 역사나게 돼 있다는 거예요. yang bisa memberi jawaban yang ia minta. Jadi kita harus 날마다 meyakini 성전에서 jawabannya 날마다 itu ada di mana. Dan setiap hari, setiap saat di bait Allah dan juga di 증거 rumah. 붙잡고 확신가 있어요. 각인된 거 바꿔야 돼. Jadi dengan bukti itu yakinilah dan Tuhan yang akan membawa perubahan. 세 번째입니다. Nomor 3, 모든 일 모든 현장에 절대 망대에 세우세요. bangunlah baptisan mutlak di segala 그게 pekerjaan dan 뭡니까? segala 묻는 것이 ladang. 기도예요. Apa itu? Pada saat kita Kita, berdoa, 천지 pada saat kita 기별하는 bertanya, itulah doa. Dan pada saat itu Tuhan yang akan membawa perubahan langit dan bumi. 3 hal. 반드시 역사나게 돼 있어요. Pasti Tuhan akan berkarya. 사도행전 13장 1절에서 4절. Kisah para Rasul 13 ayat 1 sampai 4. 첫 선교지에서 절대 망대 세웠어요. Tuhan membangun baptisan mutlak di 거기에 tempat misi 마가다락방이 pertama. 시작된 거예요. Itulah di mana loteng Markus dimulai. 사도행전 16장 6절 10절 문이 막혔을 때 절대 망대를 찾아요. Kisah para Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Jadi pada saat pintu tertutup, 오늘 읽은 mereka 본문에 menemukan baptisan mutlak. 두란노 회복하기 전에 Dan sebelum ruang kuliah Roma Tiranus 가기 전에 dipulihkan, sebelum mereka pergi ke 절대 Roma, 망대를 세우고. mereka membangun baptisan 중요합니다. mutlak. Ini sangat penting. 기억하세요. Harus ingat. 서론이 뭡니까? 비밀 가져라. Tadi pendahuluannya 여러분에게 비밀이 menceritakan 있다 이 tentang 말이요. 이걸 rahasia. 놓치면 가장 큰 죄입니다. saudara harus memegang rahasia yang saudara sudah pegang. Karena ini yang paling penting. 길 가다가 막 남이 저 무화과 하나 따먹었다. 난 그거 죄 아니라고 생각합니다. 뭐 그럴 수도 있지. Misalkan kita di jalanan, mungkin kita mengambil buah dari pohon punya tetangga. Ya, 하나님이 apakah itu 주신 dosa? 비밀을 전혀 안 믿으면 그건 가장 큰 죄예요. Malah dosa yang lebih besar adalah kita tidak percaya dengan apa yang Tuhan 살려야 sudah 됩니다. kasih. Padahal itu rahasia kita bersama dengan 응답도 Tuhan Allah. 보지 말고 따지지 말고 하세요. Jadi 비밀. kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi lakukanlah, jangan hitung-hitung. 너 우리 집에는 영적 문제가 많다. 큰 계획을 세우세요. Kalau saudara memiliki banyak masalah rohani di rumah tangga saudara, buatlah rencana Tuhan yang besar. 오늘 본문이 바로 그런 겁니다. Karena bacaan hari ini mengatakan bahwa 결론은 맺겠습니다. kita bisa melihat dari kesimpulan. 실제로 뭐부터 해야 됩니까? 이전에 뭘 믿어야 됩니까? Kalau gitu, sebelum kita melakukan sesuatu, pertama-tama kita harus percaya akan sesuatu. 바로 오늘이 그리스도의 고난 주간입니다. Yaitu hari ini adalah hari di mana penderitaan Kristus. Dan minggu depan adalah minggu Paskah, 다 kebangkitan. 이루었다 그랬어요. Jadi di sini semuanya sudah 여러분 selesai. 고난 다 끝낸 겁니다. Semua penderitaan saudara sudah 만약에 고난 selesai. 온다면 그건 축복이에요. 그렇죠? Kalau saudara menghadapi penderitaan, berarti itu adalah berkat. 고난이라고 하는 것이 여러분을 해쳐야 고난이 되는데 해치지 않고 그 고난이 전부 길이 된 겁니다. Karena penderitaan itu namanya kalau merugikan saudara itu baru namanya penderitaan. Tetapi melalui penderitaan saudara kan dilatih sehingga itu bukan penderitaan. 그리스도께서 당했는데 왜 당합니까? Kristus yang mengambil semua penderitaan kita. Terus mengapa kita harus menghadapi penderitaan lagi? 어떤 목사님을 또 만나러 갔는데 이제 간다고 갔으면 되는데 나 지나가다가 만났어요. Ada seorang pendeta yang saya ketemu di jalan. 식사를 해야 되는데 이 친구가 제가 왔으니까 대접 안 할 수가 없잖아요. 그래서 모시고 갔어. Jadi saya mampir di tempatnya sehingga ia mau traktir saya makan. 밥을 안 먹는 거요. Tapi 왜 orang itu 식사 안 tidak 해? makan. Jadi saya bertanya kenapa nggak makan? 고난주간이라서 제가 공부했다. Katanya dia puasa karena ini minggu penderitaannya Yesus. Jadi saya mengatakan ya itu 고난 iman 많이 yang 받으라 그랬어요. baik. Jadi saya bilang ya silakan menikmati penderitaan Yesus. 그게 틀린 건 아닙니다. 그렇죠. 그러나 진짜 그걸 알아야 됩니다. Saya 본질 tidak 놓치면 안 돼요. mengatakan bahwa itu salah atau bagaimana, tetapi kita harus melihat esensinya, apa esensi dari semua itu. 그리스도께서 꼭 믿으셔야 됩니다. 여러분을 무너뜨리려고 하는 사단의 모든 저주를 끝냈다 이거야.
Jadi saudara harus mengetahui bahwa Kristus telah menghancurkan semua kutukan setan yang mau menghancurkan 믿으셔야 saudara. 됩니다. Jadi harus 운명 안 percaya. 바뀝니다. 모든 재앙을 끝냈다. 이거야. Karena nasib kita, takdir kita tidak akan berubah. Tetapi 더 Tuhan telah 무서운 거 지옥 mengakhiri 배경입니다. semua 그건 끝냈다는 거야. bencana dan latar belakang kita, yaitu neraka 십자가에서 di atas kayu salib. 예언된 겁니다. Ini sudah 그 dinubuatkan. 고난주가입니다. Jadi penderitaan itu yang kita 붙잡고 기도하시면 hadap. Inilah minggu penderitaan Yesus yang seperti itu. 오늘을 최고로 만드시기 바랍니다. Dan buatlah hari ini menjadi hari terbaik. 그래서 메시지 들으실 때마다 하나님 말씀 붙잡고 어떤 고민이 되냐면요. 절대 이 망대가 뭐냐. Jadi pada saat 기도로 누리는 saudara memegang perjanjian, cobalah saudara benar-benar berdoa. Maksud Tuhan bagaimana melalui firman ini? 그래 이 기도를 계속 하다 보니까 저는 저절로 7망대 여적 이중에 늘어진 거예요. 꼭 제 따라할 필요는 없습니다. 그러나 그리스도께 주신 약속은 붙잡아야죠. Jadi pada saat saya berdoa terus dengan memegang perjanjian itu, saya mendapatkan 7 baptisan, 7 pedoman dan perjanjian. Jadi ya jangan ikut-ikut saya juga. Itu yang saya mendapatkan 또 jawabannya. 성찬식이 있어서 너무 길게 설명 못하겠습니다. 오늘 새로 시작되는 비밀 누리게 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Hari ini kita melakukan perjamuan kudus, jadi saya tidak bisa panjang-panjang. Semoga saudara harus 하나님께 hari ini mendapatkan 감사드립니다. berkat Tuhan. Terima kasih. 오늘 예배 시간이 오력을 회복하는 시간이 되게 해주옵소서. Biarlah waktu kami beribadah 여호와의 itu menjadi 망대를 waktu di mana 심는 kami 시간 되게 dipulihkan 하옵소서. 5 kekuatan dan membangun 하나님의 baptisan Tuhan 능력으로 Allah 여정을 가게 해주옵소서. dan mengambil 하나님 주신 perjalanan 이중표에 dengan kemampuanmu 나의 생이 있게 해 주옵소서. supaya ada kehidupanku di dalam pedoman 예수 그리스도 Allah. 이름으로 기도하옵나이다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.